Charis. Pwede mo kagatin, Merin. Hindi naman nangangagat yan eh. Pwede kagatin. Kagatin mo na siya. Kagat. Kagatin mo! Ngayon, Mel and Jana. Up! Let's Ready? go! Okay, ready, O, nasa tapat na ng mukha nyo, ha? ready, O, ready? go! Talaba. Talaba ba? Hindi. Di talaba. Aray! Sana mat... Kagat. Pwede ba kagatin? Oo. Yan. Buto. Pang bulalo, ganon. Ayan, tama. Bulalo. Eto kasi. Okay, Bubay and Donita. Ayan na, may chance. May chance na. Galingan mo ah. Mahirap pala yung buto ng bulalo, ha? Okay, count here. Nako! Naku, Oh, mamaya. ready? 1, 2, go! Go. Kagatin mo. Lunganisa! Ayun, tama. 1 point and 1 point. Ang galing nyo naman. Bakit ang bilis pag nangunisa? Okay, Okay. ulit. So, 1 point and 1 point. Ngayon, Yeah, again. 2-1. 2 na ron. Ay, 2, sorry. 2 and 1. Okay, Mary and Charis, balik. Ulit? Ayaw na. Let's go! Okay, ready? Okay, madali na to. Oh. Ready? Go! O, yan na. Yan. Okay, go. Sige, kagatin mo. Melon! Mali! Melon. Buko! Tama. Buko is correct. Buko. Okay? Yan to, kinagat ko eh. Mel and Jana, kayo Balik. naman. Mary and Jana, balik. Balik. 2 all, ha? 2. Wow, mabigat ang laban. Okay. AA count. Okay, go. Okay, ready? Go! Up. Ay, tapos na. Sabi ni Mel, tao. Sinabi rin Tao niya siya. tao eh. Tao nga siya, pero parang kutsara. Kagatin mo. Taong kutsara. Tama ba yung sagot, tao? Di ba tao siya? Ano ba tingin mo sa kanya, Joey? Sabi ni Mel, kilikili. Okay, sino na? Bubay and Donita. Kilikili? Trito, ha? Trito. Okay, kamay sa likod. Baboy yan! Baboy ako! Oh! Ano ang sagot mo? Baboy! Baboy! Oh, ang baboy eh. Nakasubsob ka rito kay AA eh. Akala ko sa'yo, sino mabalbo? Okay.